Hello, I'm Dimas Hello, I'm Dimas and here I will read chapter 3. Passive sentence, function and verbs. Snapshot setelah Anda memahami clue 1 dan 2 yaitu types of sentence and kids of sentence, berikut dibahas bentuk kalimat lain ditinjau dari bentuk kata kerja yang digunakan di dalam predikat. Terlebih dahulu Anda harus sudah memahami perbedaan kata kerja transitif dan intransitif. Perhatikan kembali diagram berikut. Selain harus sudah mengenal dengan baik kata kerja transitif dan kata kerja intransitif, Anda juga harus memahami bentuk kata kerja aktif dan kata kerja pasif. Kunci pertama yang harus dipahami adalah bahwa pada dasarnya setiap kalimat dibentuk dengan kata kerja aktif dan kalimat tersebut berbentuk deklaratif. Mengingat begitu kompleksnya ide, gagasan, atau pesan yang akan disampaikan atau dituangkan di dalam kalimat, rasanya tidak mungkin jika semua ide, gagasan, atau pesan tersebut diungkapkan hanya dengan kalimat aktif deklaratif saja. Misalnya, kalimat tanya, kalimat perintah, kalimat permintaan atau permohonan, kalimat larangan, kalimat yang mengungkapkan kekaguman atau pujian, sebagaimana telah dibahas pada clue 2. Khusus di dalam clue 3 ini, konsentrasi bahasan akan difokuskan pada pemahaman dan penguasaan kalimat pasif. Kita menyadari sepenuhnya bahwa baik kata kerja aktif maupun pasif sangat penting dan sangat berperan dalam kedudukannya sebagai predikat di dalam sebuah kalimat. Kedua fungsi dan bentuk kata kerja tersebut memang harus benar-benar dipahami, mengingat tidak semua ide, gagasan, atau pesan akan selalu cocok atau tepat bila dituangkan dalam bentuk kalimat aktif. Banyak ide, gagasan, atau pesan tertentu yang harus diungkapkan dengan kalimat pasif. Sebagaimana halnya telah dikenal di dalam bahasa Indonesia, kalimat aktif menggunakan predikat kata kerja berawalan mi atau ber, sementara di dalam kalimat pasif, kalimat berpredikat kata kerja berawalan di atau ter. Perbedaan secara praktisnya adalah pada penggunaan kalimat pasif, Anda dapat menekankan informasi tentang perlakuan terhadap suatu hal tertentu dan bukan informasi tentang yang melakukan atau perlu aktivitas tersebut. Jika dilihat dari kategori transitif dan intransitif, hanya kata kerja transitif saja yang bisa diungkapkan dalam bentuk pasif. Teks berikut merupakan pertanyaan yang diberikan kepada tukang masak yang sedang menjalani tes. Before leaving the room, observe this food and please answer the following question. 1. When was the food cooked? 2. What was added to the food? 3. Where was the food served? 4. Why was salt added to the food? 5. How will the food be served? Dari semua pertanyaan tersebut, jelaslah bahwa informasi yang dibutuhkan oleh si penanya adalah perlakuan terhadap masakan, yaitu perlakuan tentang kapan, apa, di mana, kenapa, dan bagaimana, bukan informasi tentang siapa pelakunya. Selain bentuk kata kerja transitif dan intransitif, kita juga mengenal regular dan irregular verbs. Regular verbs adalah bentuk kata kerja yang memiliki perubahan teratur dalam bentuk present past dan past participle. Sedangkan di dalam irregular verbs, perubahan yang teratur tersebut tidak ditemui sehingga semuanya harus dihafalkan. Tabel berikut memberikan gambaran praktis tentang variasi perubahan bentuk tersebut. Temukan perbedaan perubahan tersebut pada kata kerja bentuk aktif dan bentuk pasif. Regular verbs aktif, type, ngetik, is painting, sedang mengecat, melukis, has invite, sudah mengundang, has been preparing for, sudah memperbaiki selama, has called, sudah memanggil. Pasif, is type, diketik, is being painted, sedang dicat, sedang dilukis, has been invited, sudah diundang, has been being repeated for, diperbaiki, has been called, dipanggil. Irregular verbs take,
mengambil, is reading menulis, buy membeli, has bought sudah membeli, sell menjual, has sold telah menjual, send mengirim, is taken diambil, is being written ditulis, is bought dibeli, has been bought sudah dibeli, it sold dijual, has been sold sudah dijual, isn't dikirim. In detailed pattern. Bagaimanapun juga supaya ide, gagasan atau pesan dapat diungkapkan dalam bentuk pasif dengan benar, Anda harus memahami beberapa hal penting yang berkaitan dengan formula kata kerja pasif berikut ini. 1. Formula kata kerja pasif adalah be ditambah verb 3 past participle. Variasi be dapat berupa is, am, are, was, were. Yang pasti bentuk be harus disesuaikan dengan bentuk tense yang digunakan terlebih dahulu. Perhatikan beberapa contoh perubahan kata kerja berikut ini. Verb 1. Submit, check, help, repair, invite, prove. Verb 2. Submit, changed, help it, repair it, invited, provided. Verb 3. Submitted, changed, help it, repaired, invited, provided. Perubahan kata kerja irregular. Verb 1 send, verb 2 set, verb 3 sent. Verb 1 take, took pada verb 2 dan pada verb 3 taken. Write pada verb 2 wrote, verb 3 written, verb 1 buy, verb 2 bought, verb 3 bought. Verb 1 boiled, verb 2 boiled, verb 3 boiled. Teks berikut ini menggunakan beraneka ragam bentuk kata kerja yaitu past present, regular, dan irregular. Bagaimana kalimat yang menduduki jabatan predikat dicetak tebal. I don't usually waste my spare time. I easily get bored. I've just sit around without doing anything. The exam has just gone by and school holiday began a week ago. As usual, although a school holiday is only a week off, I feel as if it were a month off. I can stand this. Yesterday, I went off for shopping in one of the biggest shopping centers in town. I bought some pieces of new shirts and trousers. I also bought some stationery for wedding. This week, I plan to write something interesting. I just got my computer 2 days ago and I want to spend the rest of my holiday on reading. I plan to write short story, a story of my life, as I think I'm in love with someone now. Di dalam kalimat kata kerja pasif sering diikuti oleh kata depan by yang kemudian diikuti oleh agent, aktor atau si pelaku. Diserahkan oleh Stella. Was submit by Stella Maris. Telah dikirimkan oleh Anita. Has been sent by Anita. Akan diselesaikan oleh Verena. Will be finished by Verena. Biasanya disediakan oleh tuan rumah. Is usually provided by the host. Harus diambil oleh Castella. Must be taken by Castella. Akan ditelepon oleh Vitun. Wish be called by Vitun Saujen. Namun demikian penggunaan kata depan by tambah aktor tersebut tidaklah bersifat mutlak. Sejumlah kata kerja tertentu tampaknya tidak perlu diikuti oleh kata depan by. Hal demikian dikarenakan informasi atau hadirnya pelaku atau aktor tidak dianggap penting atau perlu sehingga kata depan by plus aktor tersebut dapat dihilangkan. Penghilangan aktor tersebut sama sekali tidak mengurangi esensi pesan atau informasi yang disampaikan. Contohnya, biasanya disediakan di pagi hari. Is usually provided in the morning. Biasanya dilaporkan pada jam 6 sore. Is usually reported at 6 o'clock PM. Diselesaikan pada akhir bulan Desember tahun lalu. Was completed by and the end of December last year. Telah dikirimkan sebelum jam 11 pagi tadi. Has been sent before 11 o'clock
a.m. this morning. Biasanya telah diterima sebelum akhir bulan Juli. Usually has been revised before the end of July. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, kita memiliki dua jenis kata kerja, yaitu transitive verbs dan intransitive verbs. Hanya kalimat dengan cara kerja transitive verbs yang dapat diungkapkan dalam bentuk pasif. Ciri kata kerja transitif adalah kata kerja tersebut dapat dilengkapi dengan apa atau what. Contohnya menulis write, menulis apa, what to write atau write what. Write a letter, take the money, sleep, and smile. Usually writers a letter is usually written. Will invite all the students. All the students will be invited. Will return the books will be returned. Usually give us a reward. A reward is usually given. Perlu diketahui bahwa tidak kurang dari 80% kalimat yang dipakai untuk berkomunikasi sehari-hari adalah bentuk kalimat pasif, mengingat dalam bahasa Inggris kita mengenal adanya tense, maka kata kerja tersebut harus disesuaikan dengan bentuk tense yang digunakan di dalam kalimat. Penyesuaian ini hanya terjadi pada penggunaan be. Pelajari contoh dan perhatikan penggunanya. Dapat dilihat di beberapa poin ini. Berikut beberapa contoh frase kata kerja pasif yang dapat Anda posisikan sebagai berikut. Akan diambil, will be taken, telah ditulis, has been written, sudah diterima, has been revised, sudah diketik selama 1 jam, has been being typed for an hour, akan segera diberikan, will be given soon, boleh diundang, can, may be invited, tidak ingin dibantu, don't want to be helped, diperintah, wish asked, untuk dipromosikan, to be promoted. Anda juga bisa menggunakan verb frase tersebut untuk membuat kalimat tanya, misalnya sebagai berikut. Apa yang telah diambil, what will be taken, berapa yang telah ditulis, how many haven't been written, apa yang sudah diterima, has been received, apa yang sudah diketik selama 1 jam, what has been being typed for an hour, beberapa yang akan segera diberikan, how much, many will be given soon, siapa saja yang boleh diundang, who can, may be invited, siapa yang tidak ingin dibantu, who doesn't want to be helped, siapa yang akan diperintah, who would be asked, told, kapan Stella dipromosikan, when will Stella be promoted. Hadirnya kata kerja pasif pada awal kalimat seringkali diperlukan juga, khususnya untuk memberikan keterangan sebab. Misalnya Anda ingin mengatakan karena telah direnovasi beberapa kali, tempat wisata tersebut mampu menarik banyak pengunjung. Kalimat tersebut dapat diungkapkan dengan because it has been renovated several times. The place of interest can attract many visitors. Selanjutnya because it has been dapat dihilangkan sehingga kalimat menjadi renovated several times. The place of interest can attract many visitors. Berikut beberapa contoh kalimat dengan kata kerja pasif pada awal kalimat yang dipendekkan. Oleh karena dipaksa datang jam 6, banyak siswa memilih tidak masuk sekolah pada hari Senin. Maka ini dapat diungkapkan forced to come at 6 o'clock. Many students prefer to be absent on Monday morning. Oleh karena mobilnya ditabrak dari belakang, ia menepikan mobilnya lalu keluar marah-marah. Informasi ini dapat diungkapkan hit from the back, he pulled out his car and got angry. Oleh karena terletak di dekat gunung, kota tersebut memiliki udara yang segar dan banyak hujan. Informasi ini dapat diungkapkan lokasi near the mountain. The city has fresh air, a lot of rain.
Oleh karena terletak di dekat gunung, kota tersebut oleh karena dipaksa mengambil program studi yang tidak ia senangi, Britney Stella tidak bisa melakukan yang terbaik di sekolahnya. Hal ini dapat diungkapkan dengan kalimat berikut. Forced her to take the school program she didn't like. Britney Stella could now do very well in her study. Kita sering juga menghadirkan kata kerja pasif di dalam anak kalimat yang berfungsi memberikan deskripsi lebih lanjut tentang kata benda sebelumnya. Pada contoh berikut, anak kalimat dicetak dalam kotak. Wanita muda yang diangkat sebagai sekretaris baru itu sangat ramah. Pesan ini dapat diungkapkan dengan kalimat berikut. The young lady who was promoted as a new secretary is very friendly. Selanjutnya, penjelasan who was promoted dapat disingkat menjadi promoted saja sehingga menjadi the young lady promoted as a new secretary is very friendly. The building which was completed last year is one of the biggest buildings for the banking activities. The building completed last year is one of the biggest building for the banking activities. Keisha father was promoted into the marketing department lives in Surakarta. Keisha father promoted the marketing department lives in Surakarta. Was especially enzymes the air called restriction enzymes it is possible to spill off segments of DNA from the donor organism with special enzymes called restriction enzymes. It is possible to split off segment of DNA from the donor organism. Apabila predikat berbentuk dua kata kerja yang difungsikan secara bersamaan untuk membentuk kesatuan makna, maka hanya kata kerja yang kedua yang diubah ke dalam bentuk pasif. Ingin diundang, want to be invited, perlu diperbaiki, need to be repaired, suka dipanggil, like to be called, berharap dijemput, hope to be picked up. Berikut beberapa contoh teks dengan memanfaatkan kata kerja pasif untuk menuangkan ide, gagasan, atau pesan. Teks 1. Perikat dalam bentuk kata kerja pasif dicetak tebal. Perhatikan baik-baik bahwa informasi tentang si pelaku tidak penting di sini sehingga penggunaan be dapat dihilangkan. There are so many important things to know before you have an exam next week. Both computers and cars are manufactured in Korea. English is taught in grade school in Singapore and I began to talk in Indonesia. To a great deal of cotton is grown in Egypt. Yen is used in Japan. Both Spanish and Portuguese are spoken in Latin America. Frogs and snails are eaten in France. Indonesia is made up of 5 big islands and around 20,000 small ones. Kimonos are sometimes worn in Japan. French is not widely spoken in Great Britain. A lot of sugar and rice are exported to Indonesia now. Berikut postcard yang ditulis oleh Vitun Saujan untuk Stella Keisha yang menceritakan kondisi tempat belajarnya yang baru. Perikat dalam bentuk kata kerja pasif diberi garis bawah. Dear Stella Keisha, I would like to tell you about my place to study. This beautiful place is named Prestasi College. Some of the classroom are very comfortable as air conditioned. Haven't been installed. Some flowers were planted in the front park a month ago, so it looks very wonderful now. Elevators are made tidy and arranged in the parking lots available for the students. The building
was repeated 2 weeks ago, and now the building looks fresher. The broken doors were fixed and now carpets were set in the laboratory. I regret to tell you that some of the students begin to complain as the tuition fees will be increased by 5% next semester. For me, it doesn't matter. I am happy with the atmosphere of my college and I love all the lectures. See you soon. Fitun Sanjay. Berikut ini teks berisi pemberontakan kepada Anda tentang beberapa hal menarik yang telah terjadi atau dilakukan di suatu kota. Bagian kalimat yang menduduki fungsi predikat dalam bentuk pasif dicetak tebal. My hometown now looks better. There are many changes haven't been done by the local government. A new city park is built for the youth to meet and share. A beautiful playground is provided for the kids to play. A new fruit market was completely built 2 months ago, and now the activities working with a new bus station is located in an open area far from the people activities and the old one has been demolished. Some fountains are located in some of the main interactions for the new landmarks on the water. On the other hand, some now King of Texas are launched and people have to pay motorcycle taxes. I'm sorry to see this. How about your hometown? Berikut teks ini berisi informasi tentang beberapa hal penting atau menarik yang akan dilakukan di kota. Bagian kalimat menduduki fungsi predikat berbentuk kata kerja pasif dicetak tebal. Anak kalimat dicetak dalam kotak. Hello, this is Stella Maris, reporter of the Whole TV. I'm happy to tell you that several events to for you to be carried out here. According to the schedule that I have got from some of the event organizers, a music connect will be staged at Diva Cafe on Saturday night 8 o'clock. A version now will be held in the Graha held on Friday night at 9 o'clock. This is a cooking competition too. It will be carried out at Vituna Hotel on Thursday morning at 9 o'clock. There is also singing edition that will be held at Emperor Stadium. It will be on Saturday and it will be started at 10 o'clock. I am held at the Emperor Stadium. I will be late that there will be many young men and women attending the event. We'll have a nice holiday. Berikut teks ini berisi pesan untuk menjaga dan memelihara rumah yang dibuat oleh tuan rumah yang akan pergi berlibur keluar kota. Ada beberapa hal penting yang harus dilakukan oleh penjaga rumah sehubungan dengan rencana liburan keluar kota tersebut. Pada teks yang berikut ini, bagian kalimat yang dicetak tebal adalah perikat dengan kata kerja pasif, sedangkan sebuah anak kalimat ditulis di dalam kotak. Notice, here are some important things to finish while I am away for a vacation. The doors look pale. They need to be cleaned and repainted. Some of them don't close well, so they have to be fixed. The lamps in the front shall be replaced with the hangers voltage, as the grass in the park to look treble. It shall be cut a little bit shorter. The top should be scrubbed and make sure that the kitchen floor has been cleaned.
Before I get home, I wait from snow. The cupboard in the kitchen shall be removed into the corner near the stove, and the gas should be checked. Make sure that my computer is placed in the right order, and all the papers are to be kept away from the table. I will use my new BMW sedan, and I will leave the Mazda Premacy at home. You must keep and at ein You must skip it and make sure that the engine is heated every morning and the fuel tank is checked off. Oh, I almost forget. I don't like my old TV. Take it home for your kids. There's is money in the box near my computer. Take take it. Go to the electronic store and get a color TV of two 290 flat screen by Sony. That's all, and have a nice days. Vidun Saujen. Good luck always to the do the best and love sincerely.